माह रमज़ान में मैं मधिया नकवी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल आपने देखा आज और कल कौमी असम्बली का सेशन जारी था, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तकारीर सामने आई और अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी आपको लेके जाए। लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से कल का दिन बड़ा संगीन साबित हुआ। 39 अफराद मजीद इंतकाल कर गया और उसके बावजूद शफात हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जो नरमी की गई है लोगों के लिए, ताकि लोगों की जो कारोबारी जिंदगी दोबारा से चलना शुरू हो जाए। लोग किस तरीके से बाहर निकले हैं शॉपिंग करने के लिए, खवातीन खुसूसी तौर पे, और किसी खातून ने नहीं देखा हुआ कि जी आपने मास्क पहना है या नहीं पहना हुआ है, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तमाम तर मनाज़र आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एक चीज़ जो आपके आसानी के लिए की गई है, एटलीस्ट उसको मिस यूज़ ना करें आप। बहुत कुछ चीज़ें आज के शो में आपसे डिस्कस करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। और अभी आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल फीस में 20% रियायत का मामला। लॉकडाउन के दौरान फीस ना देने पर बच्चे को स्कूल से ना निकाला जाए। सिंध हाई कोर्ट अदालत ने फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को स्कूल से बेदखल करने से रोक दिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फारूक, बताइएगा क्या तफसीलात है? जिसको हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई थी, इसके बाद लॉकडाउन के दौरान जो बच्चा स्कूल फीस अदा नहीं कर सकेगा उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से हिदायत जारी कर दी है। दरख्वास्त जो है सिंध डीजी प्राइवेट स्कूल मंसूर सिद्दीकी की जानिब से दायर की गई है। अदालत ने सिंध हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त समात के लिए मंजूर करते हुए प्राइवेट स्कूल मालकान की दरख्वास्त को और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को जो है वो एक साथ जो है यकजा कर दिया है और आइंदा दोनों की समात मुश्तरका तौर पर होगी। डीजी प्राइवेट स्कूल को बच्चों और वालिदैन की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत ने ये मौक़िफ़ अपनाया है और ये कहा है कि जो बच्चे मुकम्मल फीस अदा नहीं कर पा रहे उनको स्कूल से ना निकाला जाए। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ किया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कानून के मुताबिक जो 20% रियायत दी गई है बिल्कुल दुरुस्त दी गई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो यहाँ पर आई है उन्होंने गलत मौक़िफ़ अदालत को पेश किया है। लिहाजा जब तक अदालत में मुकम्मल मौक़िफ़ ना सुना जाए बच्चों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना की जाए। दरख्वास्त में मज़ीद समात 28 मई को होगी। सही, बहुत शुक्रिया जी फारूक समी, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो वो तमाम तर पेरेंट्स जो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं जमा करा सके थे, तो अब ये अदालत की जानिब से अहकामात आ गए हैं कि उन बच्चों को स्कूल नहीं निकाल सकता क्योंकि स्कूलों ने बच्चों को निकालना भी शुरू कर दिया था। पेरेंट्स वर क्वाइट लाइक कंसर्न अबाउट इट। अच्छा, हमारे साथ जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के रहनुमाओं ने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था जी हम कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, हम अपना काम करते रहेंगे और हम अपनी ये फ़ी वसूल करते रहेंगे। लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है, वज़ीर तालीम सईद गनी साहब की जो सूबा सिंध के वज़ीर तालीम है, उन्होंने आज खिताब करते हुए कहा कि जी सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खुल रहे और सईद गनी साहब का कहना था कि 1ली से 8वीं जमात तक के तलबा को प्रमोट करने का फैसला हुआ है और प्रमोशन बच्चों की पिछली परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होगी। साथ में उन्होंने भी बताया कि 9वीं 10वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कानूनी तौर पर प्रमोशन की गुंजाइश नहीं है। बोर्ड इम्तिहानात में प्रमोट करने के लिए कवानीन में तरमीम करना पड़ेगी। अच्छा शबाज, बहुत सारे सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। 1ली जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रोमोट करने का फैसला तो हुआ है। अगर आप बच्चों को प्रोमोट करेंगे तो उनकी पिछले साल की जो कारकर्दगी है, जो रिजल्ट है, उसकी बुनियाद पे करेंगे। सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर उनके मार्क्स बहुत कम हैं, जब भी मुनासिब वक्त हो वो स्कूल्स उनके एग्ज़ाम्स लेकर उनको जो है वो प्रोमोट कर सकते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के बच्चे हैं, अच्छा उनके लिए भी यकीनन हम चाहते हैं कि इसी तरह से उनको प्रोमोट कर दें, लेकिन उसके अंदर मसाइल बहुत सारे आ रहे हैं चूँकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा, और बोर्ड्स के जो कवानीन हैं उन कवानीन के अंदर ये प्रोविज़न ही मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को बग़ैर इम्तिहान के पास कर देंगे। ये कानूनी चीज़ है। 1 जून को हमारे सूबा सिंध। वैसे शबाद मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ी बेहतर भी है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं सारा साल चाहे पढ़ाई को लेके काफ़ी आराम से चल रहे हो, लेकिन उनको पता होता है जब बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे तो फिर महीनों पहले उसकी तैयारी करना शुरू कर देते क्योंकि पता होता है एट द एंड ऑफ द डे ये मार्क्स में। कोई हमारी तरह के लोग भी होते हैं ना जो सिर्फ इम्तिहान की रात पढ़ते हैं और सुबह उठ के जाके पेपरों में अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सईद गनी साहब ने यह भी कहा कि जनाब स्कूल 6 से 8 महीने बंद रह सकते हैं, तो ये मामला खतरनाक भी हो सकता है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं जनाब
कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात बिल्कुल करते जी, हैं। क्योंकि स्कूल भी जितने अरसे बंद रहेंगे तो उसका ताल्लुक डायरेक्टली जो कोरोना वायरस से ही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में अच्छी खबरें नहीं आ रही कोरोना वायरस को लेके, क्योंकि मुल्क में मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि नए केसेस के बाद मरीजों की पाकिस्तान में जो मजमूई तादाद है वो 32,000 से तजावुज़ कर गई है। इस कोरोना वायरस ने दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों को मुतासर करने वाले मुल्क, कोरोना वायरस का मुल्क में फैलाव भी हर गुजरते दिन के साथ तेज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब तक मुल्क में इस वबा से 32,081 लोग मुतासर हो चुके हुए हैं, जबकि जान की बाजी 506 लोग, जो कि अभी जो सरकारी तादाद सामने आ रही है, लेकिन जो अभी 706 अफराद मजीद जो है वो अपडेट होते जा रही है, वो 706 से ज्यादा तादाद। साथ ही ये वो आदाद शुमार है जो सरकारी तौर पे शेयर किए गए हैं, लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं उनका कहना है कि अब तक मुतासरीन की तादाद 33,000 के आसपास है और इंतकाल कर जाने वाले अफराद की तादाद 723 हो गई है। जो सरकारी आदाद शुमार होती है, चूँकि सुबह 8 बजे अपडेट होते हैं और उसके बाद शाम में अपडेट होते हैं, तो जाहिर है वो तादाद जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन इस वक्त पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 301 केसेस और 14 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। सूबा सिंध की बात करें, वहाँ 18 अमवात हो चुकी हैं, 11,000 से केसेस तजावज़ कर गए। तो इस वक्त जो सिचुएशन ओवरऑल वो काफ़ी पैनिक्ड है। बिल्कुल, काफ़ी सारा पैनिक सिचुएशन है। उसके बावजूद यहाँ पर क्योंकि जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, उसकी वजह से अब डर ऐसा ना हो, क्योंकि कल शाम में कुरैशी साहब ने भी जैसे शफात इंडिया दिया था कि अगर सूरत हाल आगे जाके बिगड़ती है तो फिर नज़रसानी की जा सकती है। हमने रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। बाजार और दुकानें खोलने की इजाज़त कोरोना वबा से मुतल्लिक SOPs पर अमल करने से मशरूत हैं और SOPs पर अमल कराना दुकानदारों की जिम्मेदारी है। क्या वो वाकई इसके लिए कोशिश कर रहे हैं? बज़ाहिर लगता तो नहीं है। दुकानदारों को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि गाहक को मास्क के बगैर दुकान में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। मुलाजमीन आपस में 6 फीट का फासला रखें। दुकान पर काम करने वालों की लिस्ट और SOPs आवेज़ा की जाएं। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया और करवाया जाए। ज़्यादा गाहक आने की सूरत में गाहकों के लिए फासले के दायरे बनाए जाएं। टेम्परेचर गन का इस्तेमाल हो और दुकान में डिसइंफेक्ट स्प्रे किया जाए। हालांकि SOPs पर अमल ना करने की सूरत में दुकान या मार्केट सील किए जाने की वजाहत कई बार की जा चुकी है, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद आज दूसरे रोज़ भी SOPs का एहतमाम शाज़ो नादिर ही नजर आया। ये बात समझने की ज़रूरत है कि हुकूमती हदायत मानने से दुकानदारों की अपनी सेहत भी महफूज रहेगी। तवील लॉकडाउन के बाद इब्तिदा में बाज़ारों में आवाम के समंदर को काबू करना यकीनन मुश्किल है, लेकिन दुकानदार अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो हरगिज़ नामुमकिन नहीं। सूरत हाल आपने देखी, कल भी हमने आपके साथ फुटेजेस को शेयर की थी। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन मोहम्मद रिजवान इरफान साहब, और साथ में उनके में ज्वाइन करेंगे सदर ऑल सिटी ताजे इत्तेहाद एसोसिएशन और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब। आप दोनों को हम शो में खुशामदीद कहेंगे। सही, सबसे पहले तो मैं गोपलानी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, हम लोगों ने खुद अपने प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बात की है कि जी मार्केट्स खोलनी चाहिए, लेकिन SOPs बेहतर होने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो दोबारा से अपनी रोजगार जिंदगी वैसे चला सके जैसे पहले चलाते रहे। लेकिन सर, ये जो मार्केट के हालात हैं, इसको देख के आपको ये नहीं लग रहा कि कोरोना तो और फैलेगा? गोपलानी साहब, ये था हमारा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि कल अवेयरनेस इतनी नहीं थी। आज हमने मार्केटों में अवेयरनेस कैंप भी लगाए। कल बाजार पे खुद हम एक दुकान पे गए, लोगों को समझाया कि आप लोग SOPs पे अमल करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब अचानक से 53 दिन बाद जब मार्केटें खुली है तो अचानक से पब्लिक जिस तरह बाहर निकली है, जो चीजें उनको चाहिए थी, उनको भी अभी तक ये श्योर नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि मार्केटें दोबारा बंद नहीं हो जाए। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये मसला रहा है, लोगों को थोड़ा सा ये जो है प्रॉब्लम रहा है कि वो कल कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये मार्केटें। गोपलानी साहब, तो आप लोगों की बात करें ना, हमने तो कल खुद सदर में देखा है कि जो खुद दुकानदार हैं उन्होंने तो खुद मास्क नहीं लगाए हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का वो ख्याल नहीं कर रहे थे, सैनिटाइजर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लोगों को तो चले हम समझा लेंगे, इनको दुकानदारों को तो आप समझाना तो आपका काम है। नहीं, हम दुकानदार को समझा रहे हैं। आज हमने टिम्बर मार्केट में, चप्पल बाजार में और दूसरी मार्केटों में अवेयरनेस कैंप भी लगा दिए और एक दुकान पे हम जाके बता रहे हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन मेरे साथ मौजूद थी, हमने साथ ज्वाइंट विजिट किया है
اور تمام دکانداروں کو ہم بتا رہے ہیں, کل بھی ہم دوبارہ جوائنٹ وزٹ کریں گے اور لوگوں کو SOPs پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمل کروائیں. پوری کوشش کر رہے ہیں آپ, اچھی بات ہے. ذرا ہم کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. رضوان صاحب, میں ابھی کچھ دیر پہلے موبائل مارکیٹ کی طرف کا ایک راؤنڈ لگا کے آیا ہوں. حالات بہت عجیب و غریب ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک کیبن پہ 5 لوگوں کا رش لگا ہوا ہے, کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے. ایسے موقع میں تو پھر وہی ہوگا کہ دوبارہ سے حکومت کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, دوبارہ سے کاروبار بند ہوگا, دوبارہ پریشانی ہوگی. آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے, لوگ جو ہے ایک ساتھ کھڑے ہیں. میں خود کل مارکیٹ میں نکلا, سب کو میں نے ماسک کی تلقین کی, ماسک لگوایا خود اپنے ہاتھوں سے, اور باقاعدہ جو ہے ان کو سوشلی. اصل میں وجہ بتاؤں, ہمارے یہاں دکان بھی بہت چھوٹی دکانیں ہیں اور ان کے جو ہے ایک کاؤنٹر ہیں چھوٹے چھوٹے, تو اس میں 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اس کو بھی ہم اسپیس کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو 4 بندے ہیں اس کو 2 کر دیا جائے, کیونکہ سب کا کاروبار ہے, ان کا بھی کاروبار چلے اور دوسرے لوگوں کو بھی کاروبار چلے. اس کے علاوہ بتا چلو, عوام کا بےحد رش ہے. عوام کو جو کنٹرول کرے گی وہ پولیس اور رینجرز کر سکتی ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. ہم اپنے دکانداروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم دکانداروں کو کنٹرول کر رہے ہیں, ماسک دے رہے ہیں ان کو, سینیٹائزر بھی دے رہے ہیں. لیکن آپ مارکیٹوں, رضوان صاحب جب ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا آپ لوگوں کی تمام تر تیاریاں ہیں. آپ مارکیٹس کے باہر خود سے لوگ ڈپلوائے تو کر سکتے تھے نا, جو کہ تمام تر چیزوں کا خیال رکھیں. بالکل, میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, باہر جو ہے روڈ پہ فٹ پاتھوں پہ جو ہے وہ جو لائن ہے وہ پولیس اور رینجر لگتی ہے کسٹمر کی. ہم تو اپنی دکان کے اندر کر سکتے ہیں نا کام. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے لوگ آئیں, لوگ جو ہے خود بھی, ہم نے باقاعدہ کسٹمروں کو بھی باقاعدہ دیے. یہ آپ نے SOP کی بات کر دی. میں شرجیل صاحب آپ سے, رضوان صاحب آپ سے دونوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں پورے صدر کا چکر لگایا, مجھے ایک ڈس انفیکشن ٹنل نہیں نظر آئی. کوئی بھی نہیں ہے پورے صدر میں. حالانکہ یہ SOPs میں شامل ہے کہ آپ ایک گیٹ لگائیں گے جس سے لوگ گزر کے ڈس انفیکشن کے بعد آئیں گے اپنے کاروبار کے لیے یا شاپنگ کے لیے. کیوں آپ کی بات نہیں ہوئی تاجروں سے کہ جو یہ ڈس انفیکشن ٹنل جو ہیں یہ انسٹال کریں اپنے مالز کے باہر؟ بالکل, اصل میں ڈس انفیکشن گیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ مال کے باہر لگ سکتا ہے, کھلی ہوئی پوری مارکیٹوں میں ہی لگ سکتا ہے, گلی کے اوپر لگ سکتا ہے, گلی کے کونے میں تو لگ سکتا ہے. سر رضوان صاحب گلی کے کونے میں تو لگ سکتا ہے, مال میں لگ سکتا ہے, جو اندر وہاں لگ سکتا ہے. سر مثال کے طور پہ یہ جو ابھی جو موبائل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو گلیاں ہیں ان میں تو ڈس انفیکشن ٹنل لگ سکتا ہے, نہیں لگ سکتا؟ مارکیٹ کے اندر جو اگر جانے والی جگہ ہیں اس میں بالکل لگ سکتا ہے. آپ کا بالکل صحیح ہے. مین روڈ پہ جو ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے, مین روڈ پہ اس میں ہی لگ سکتا ہے, کیونکہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں عوام بھی گزر رہی ہے اور لوگوں کا بھی رش ہے, لوگ بھی گزر رہے ہیں. اس میں کسٹمر کی تعداد زیادہ نہیں ہے, اس میں جو عام لوگ ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مین روڈ پہ کتنا رش ہے, وہ کسٹمروں کا نہیں آ رہی گاڑیوں کا, وہ عام لوگوں کا رش ہے, وہ جو گزر رہا ہے وہاں سے. گوبلانی صاحب ایگزیکٹلی یہی بات میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, کیوں یہ ممکن نہیں ہے ڈفرینٹ جو پلازاز, چاہے وہ الیکٹرانک مارکیٹ کے جو پلازاز ہیں, صدر مارکیٹ میں روز وہاں سے گزرنا ہوتا ہے اور میں روز کرتی ہوں کہ بھائی کیوں خیال نہیں کیا جا رہا, کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا سچویشن کو. جو پلازاز کے اندر کی ہر ایک انٹرنس ہوتی ہے وہاں پہ اگر آپ ایک ٹنل بنا دیں تو سر اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ رضیہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے, لیکن ایک چیز یہ کہ ابھی تک ہمیں یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کتنے دن دکانیں کھلی رہیں گی. ابھی ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ سب سے مین چیز ہے, اور ماسک اور سینیٹائزر. اس وقت ہم 2-3 دن میں انشاءاللہ اس کو قابو کر لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا 2-3 دن میں تو پرابلم ہو سکتی ہے, 2-3 دن میں تو وائرس اور زیادہ پھیل سکتا ہے. جب آپ سے بات کی گئی تھی کہ آپ کی تیاری کمپلیٹ ہے تو آپ کہتے تھے ہم 2 گھنٹے میں مارکیٹ کھول سکتے ہیں, تو ابھی 2-3 دن کیوں؟ میں ٹمبر مارکیٹ کے اندر ڈس انفیکشن گیٹ ٹنل رکھ چکا ہے, اور آپ کے میڈیا والے بھی آئے ہیں کل, انہوں نے خود دیکھا کہ اس کے تھرو جو ہمارے کسٹمر اور ہمارے اسٹاف اندر آ رہے ہیں. لیکن ٹمبر مارکیٹ کا جو ہے وہ معاملہ ڈفرینٹ ہے. اور دوسری جو مارکیٹ ہے جو کنجیکشن ہے, جیسے الیکٹرانک مارکیٹ ہے یا کپڑا مارکیٹ ہے, تو کنجیکشن بہت ہے, ادھر تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اور ہمارے لوگ محنت کر رہے ہیں. کل رضوان بھائی پورا دن مارکیٹ میں روڈ کے اوپر رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے, آج بھی انہوں نے یہی کیا, تو انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں چینج نظر آئے گا. صحیح. بہت بہت شکریہ جی. شرجیل گوپلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رضوان عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بھی مسئلہ وہی کا وہی ہے کہ جیسے ہم بات کریں, کاروبار کھل تو گئے لیکن وہ SOPs جس کے بارے میں بڑے انفورسنگ کا زور دیا جا رہا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. شفاعت, ہم نے ڈے 1 سے ہماری تاجر برادری کے ساتھ ہم کھڑے رہے تاکہ ان کی کاروبار کھلیں, SOPs پراپر بنے. انہوں نے بولا تھا ان کی کمپلیٹ تیاری, میں ہمیشہ پوچھی تھی آپ کی تیاری کمپلیٹ ہے, لیکن اب جب مارکیٹس کھلی ہیں تو وہ جو تیاری تھی وہ تیاری کہیں بھی نظر نہیں آئی. اپنی مارکیٹ میں آپ ایٹ لیسٹ ہر پلازا کے باہر 2 بندے باہر کھڑا کر سکتے ہیں جو کہ سچویشن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں, جو کہ
देख सकते हैं कितने बंदे अंदर एंटर हो सकते हैं, एक टनल लग सकती है, लेकिन वो कहीं पर सूरत हाल नजर नहीं आई। उल्टा आज फिर गोपलानी साहब कह रहे थे कि 2-3 दिन में सूरत हाल जो है वो बेहतर कर लेंगे। 40 के करीब बंदा मर गया कल 24 घंटे के दौरान। तो जहां हालात खराब होते जा रहे हैं वहां पर अगर ऐसा होगा तो फिर तो बहुत मजीद सिचुएशन खराब होगी। जनाब आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने एक मुहिम के जरिए तिब्बी माहिरीन की मदद का बीड़ा उठाया है। जामे के एक काबिल प्रोफेसर ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए किट्स बनाई हैं, जबकि अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट ने सैनिटाइजर्स और वायरस किलर केमिकल्स तैयार किए हैं। इसी तरह आवाम को घरों में महदूद रखने की हौसला अफजाई के लिए ऑनलाइन कौमी आर्ट मेले का एहतमाम भी किया गया है, जिसमें मुल्क भर से पाकिस्तानी हिस्सा ले सकते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज में इनामात 15 से 50,000 रुपए तक रखे गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया के लिए। पहले तो बताइएगा कि ये जो कोरोना टेस्टिंग किट्स बनाई गई हैं, ये क्या स्टेटस है इनका, ये किस फेज में है, मजीद क्या किया जा रहा है इनके लिए? हमने इमीडिएटली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ये रिक्वेस्ट की कि आप गवर्नमेंट को जो सपोर्ट दे सकते हैं इमीडिएटली वो सपोर्ट दी जाए। तो उसमें हमारे पास 2 अच्छे सेंटर्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो एक को हमने ड्यूटी दी कि आप किट बनाएं, कोरोना किट, जो कि हमने देखा कि उनके पास कैपेसिटी है। और सिमिलरली हमारे पास जो अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो कोरोना किट वहाँ पे इस्तेमाल होती है, डायग्नोस्टिक किट जो है, तो हमने डायग्नोस्टिक लैब वहाँ पे बनाई। तो ये 2 चीज़ें हमने वहाँ पे गवर्नमेंट को बताया कि हमारे पास ये कैपेसिटी बिल्ड हो गई। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट को जो एक पाकिस्तानी होने के नाते जो प्राइम मिनिस्टर साहब की और चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो कॉल थी, उसमें हमने 60 मिलियन डोनेट किया। इसके अलावा हमने जो पॉसिबल हेल्प हो सकती थी, फॉर एग्जांपल क्वारंटीन सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया। इस वक्त हमारे 3 ब्लॉक्स हैं जिसमें 100 से ज़्यादा जो इस तरह के आइसोलेशन सेंटर्स हमने बनाए हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो भी हमारे से एरिया चाहिए था फॉर डिफरेंट पर्पसेस हमने उनको। डॉक्टर नियाज ये कहेगा कि प्राइवेट कोरोना टेस्ट की निस्बत यूनिवर्सिटी की जो तैयार करदा किट्स हैं वो कितनी मुस्तनद हैं और उनकी कॉस्ट में कितना फ़र्क आएगा? अगर प्राइवेट किसी जगह पे जाके कोरोना टेस्ट करवाते हैं तो उनको 9,000 रुपया कास्ट आती है। हमारी जो अपनी किट है उसकी कास्ट इस टेस्ट की वो 1,000 रुपया है। लेकिन हमने इस किट को भेजा हुआ है ड्राइव से अप्रूवल के लिए, हमने होल्ड किया हुआ है। लेकिन इवन जो स्टैंडर्ड किट है उससे अगर हम जो इस वक्त हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी कास्ट प्राइवेट और बाकी जो लैब्स हैं उससे 50% से भी लेस है। तो मेरा ख्याल है कि एक जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी पाकिस्तानी कौम को कि क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट होती है, पब्लिक मनी फ्लो होता है हायर एजुकेशन सेक्टर में या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस क्या वो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन वो अपना रोल प्ले कर पाती हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी बिल्ड हुई है या नहीं हुई? तो मेरे ख्याल में आई एम वेरी प्लीज कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ने उसमें अपना रोल प्ले किया है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर नियाज अहमद साहब मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, अब चूंकि कोरोना के मामलात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि हर चीज़ हो गई है वर्चुअल। अभी तक आप देख रहे थे कि जनाब टेनिस जो है वो वर्चुअल खेली जा रही थी। अब F1 ग्रां प्री जो कि कार रेसिंग का एक ज़बरदस्त इवेंट होता है, अब वो भी वर्चुअल हो गया। बिल्कुल शबाज, स्पेनिश ग्रां प्री का प्री पोल सेशन बरतानिया के जॉर्ज रसल ने जीत लिया है। कोरोना वायरस के बायस एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए फॉर्मूला 1 रेस का ऑनलाइन मुकाबला हुआ है और इस शानदार ग्राफिक्स फर्राटे भरती कारों के मुकाबले ने इस इवेंट को दिलचस्प बना दिया। और इसमें सबसे मजे की चीज जो लग रही थी, जो वर्चुअल गाड़ियां की टक्करें हो रही थी आपस में शफात, वो भी बड़े बहुत मजेदार। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो चल रहे हैं मनाजिर, ये तो एक ओरिजिनल इवेंट के हैं, लेकिन जो वर्चुअल इवेंट हुआ उसके भी ग्राफिक्स इतने ही रियलिस्टिक थे और इतनी ही ज्यादा रियलिटी उसमें नजर आ रही। बट ये जो मुकाबला है ये बरतानिया के जॉर्ज रसल ने जीत लिया, जबकि चार्ल्स लेरिक मामूली फर्क के साथ दूसरे नंबर पे रहे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और आपको जल्दी से हम ये चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर मुआविन ख़ुसूसी बराए से ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अब से थोड़ी देर पहले ख़िताब कर रहे थे। और इसके बाद NCOC का इजलास है, जहाँ पर पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन इस पर गुफ्तगू कर रही हैं। हम इंशाल्लाह हर तरीके से इस पोर्टल में ताकि इस पोर्टल पे कोई शिकायत है खास हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हम जल्द से जल्द उस शिकायत को ख़त्म करें, और ताकि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ये तसल्ली हो कि हम बाकी उनके लिए बहुत ख्याल रखते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेहत जो है वो हमारा उनकी सेहत प्रोटेक्शन हमारा अवली फर्ज। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। अब मैं डॉक्टर अजरा पलेचू साहबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपने कमेंट्स दें। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरी जो है पहले तो खिराज तहसीन देना चाहती हूँ हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो इस मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं अस्पतालों में और अपनी क्लिनिक्स में। मैं वी केयर के स्लोगन में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ बिल्कुल हम सब जो है, हम जितने भी पॉलिसी मेकर्स है, मिनिस्ट्रीज है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम बहुत ख्याल रखना चाहते हैं अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का। हमें चाहते हैं कि उन्हें जितना भी तहफ़्फ़ुज़ हम दे सके दें वो कम है, और जो है इनकी हिफाजत हमारा फर्ज है, और हम इनके लिए जो है इनको जितना भी सपोर्ट चाहिए तो हम हमेशा तैयार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और इस पोर्टल के जरिए आई थिंक ये मैसेज इस्लामाबाद में NCOC का इजलास जारी है, लेकिन कल ख़वातीन और हज़रात एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इजलास की सदारत की, जिसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि अनाउंसिंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दयामिर भाषा डैम टुडे इज अ हिस्टोरिक न्यूज़ टू ऑल जनरेशन। दयामिर भाषा डैम से मुतालिक तमाम अमूर हल हो गए हैं और अब इस मंसूबे को शुरू करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपके साथ शेयर करते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सैयद इमरान अहमद, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग NED और वाटर मॉडलिंग सेंटर के इंचार्ज भी हैं। आपको हम शाम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान में पानी की ज़रूरत और डिमांड को देखते हुए दयामिर भाषा डैम की कितनी अहमियत है? शुक्रिया मदिया, मैं बहुत खुश हूँ कि इस इम्पोर्टेंट इशू पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री, पाकिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट 3 मेजर इश्यूज़ में डिवाइडेड है। एक है एग्रीकल्चर, एक है इंडस्ट्रियल, एक है डोमेस्टिक। और ये सारी रिक्वायरमेंट विद रिजर्वायर्स हम पूरी करते हैं थ्रू द हिस्ट्री। इसमें सबसे बड़ा बल्क जो है वो एग्रीकल्चर का है, जो कि अराउंड 90+% है। 2 to 3% डोमेस्टिक को जाता है और बाकी जो है वो इंडस्ट्री को जाता है 5 to 7%। इन सब चीज़ों के लिए डैम्स की ज़रूरत होती है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान मोस्टली एरिड, सेमी एरिड एंड ह्यूमिड एरिया में डिवाइडेड है। हम एरिड एरिया कहते हैं जहाँ 15 इंच से कम बारिश होती है साल की। हम सेमी एरिड कहते हैं जहाँ 30 इंच से कम बारिश होती है साल की, और 30 इंच से ज़्यादा होती है ह्यूमिड। 88% ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये बड़े अहम आपने सर इसलिए हमें डैम की शेयर किए हैं, ये बड़े अहम स्टैट्स हैं। लेकिन सर एक बड़ा मामला है, 80 की दहाई से भाषा डैम का मंसूबा हम सुनते आ रहे हैं। हर 10 साल बाद एक गवर्नमेंट चेंज होती है और उसके बाद भाषा डैम का इफ्तिताह होता है, लेकिन इफ्तिताह हो नहीं पाता, कंस्ट्रक्शन शुरू हो नहीं पाती। क्या वजह? मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में कि कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी स्टार्टेड है। मैंने खुद विज़िट किया 2 महीने पहले भाषा डैम की साइट को, और काम वहाँ पे हो तो रहा है। इस वक्त ज़रूर बंद है ड्यू टू द सिचुएशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा डैम पे काम नहीं हो रहा है। और भाषा डैम की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ वहाँ उस इलाके के लिए नहीं, ऑल द वे टू सिंध बैराज इसकी इफ़ेक्टिवनेस है। और मैं ये समझता हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट ने ये सिंध बैराज का जो स्टेप उठाया, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, इसलिए कि इन फ्यूचर वो देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 बड़े डैम बन गए और जो कि प्रोसेस में हैं, तो
تو ہمارے پاس ڈاؤن اسٹریم کوٹری کا جو ایشو ہے پانی کا وہ ریزالو ہو جائے گا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں پروسیس میں ہیں ڈیو ٹو فائنینشیل سچویشن اور سمتھنگ اٹ مے بی ہنڈرڈ بٹ اٹ از ریکوائرڈ. آپ ابھی ایگزسٹنگ ایریگیشن سسٹم کو دیکھیں جو پاکستان کا ہے, وہ 3 میجر ڈیمز پہ چل رہا ہے, منگلا اور تربیلا اور کسی حد تک غازی بروتا ڈیم بھی اس میں تربیلا اور چشمہ. بہت بہت شکریہ جی اس آگاہی فراہم کرنے کے لیے. سید عمران احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر اظہار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق جی ایم بھاشا ڈیم بھی ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بار بار سنتے ہیں کہ افتتاح ہونے جا رہا ہے, صدر مشرف صاحب نے اپنے زمانے میں اس ڈیم کے تعمیرات کا اعلان کیا. 1989 میں جو وابڈا کا ویژن 2025 چھپا تھا اس میں دیامن بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن اور کالا باغ ڈیم کی دونوں کی کنسٹرکشن طے تھی. اب بھاشا ڈیم کے اوپر فوکس ہے لیکن اس کی کنسٹرکشن شروع نہیں ہو پا رہی, کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم, شکریہ بہت بہت مجھے لائن پہ لینے کا. میں اس وقت دیامن بھاشا ڈیم کا جنرل مینیجر تھا جب اس کا دوبارہ کام شروع ہوا. اس کی پہلی فیزیبلٹی 1982 سے 85 تک کینیڈین کنسٹرکٹر نے کام کیا تھا اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کون کون سی سائٹ پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بن سکتے ہیں انڈس پہ. وی آر لکی, وی ہیو مور دین ڈزن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سائٹ. وی آر ناٹ دیٹ لکی ان کیس آف اسٹوریج سائٹ. ہمارے پاس اسٹوریج سائٹ تو مشکل سے یہ 2 ہی بنتی ہیں. ایک لاسٹ ہے جو کہ کالا باغ ڈیم ہے جو کہ اب وہ ڈفرینس کی وجہ سے نہیں بن سکا, اور ایک یہ دیامن بھاشا ڈیم کی سائٹ ہے جس کے اوپر ایک بڑا اسٹوریج مور دین 6.4 ملین ایکڑ کا ہو سکتا ہے. اور اس کی ہمیں اشد ضرورت اس وقت اس لیے بھی ہے کہ جو 1975 میں تربیلا اور منگلا کمپلیشن کے بعد جو ہماری اسٹوریج تھی اس میں سے نیئرلی 6 ملین ایکڑ فیٹ کی اسٹوریج کم ہو چکی ہے ڈیو ٹو سیڈیمنٹیشن. اور دوسری بات آج کل جو گلوبل وارمنگ ہے اس سے بھی یہ خطرہ ہے کہ بڑے ایکسٹریم قسم کے ڈراؤٹس اینڈ فلڈس ہوں گے. not worse but quite severe drought during 1999 2001 to بڑا کم پانی آیا. ہمارے جو واٹر اویلیبلٹی ہے وہ بڑی ویری کرتی ہے ڈپینڈنگ اپون دی مطلب کلائمیٹ اور اس طرح کی چیزیں, اور اس سے ایک ہی ہمارا بیسن ہے انڈس بیسن جس پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں, اور کبھی ہمارا 180 ملین ایکڑ فیٹ پر اینم واٹر آتا ہے, کبھی 90 ہو جاتا ہے کم ہو کے. تو ہماری جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے خاص طور پہ ہمیں خریف میں گرمیوں کے موسم میں جب برف پگھل کے آتی ہے اور بارش کا پانی بھی آتا ہے تو اس وقت پانی پورا ملتا ہے. یہ کہیے گا کہ اگر ابھی سے اس کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں تو کتنا عرصہ لگے گا کمپلیٹ ہونے میں؟ اس کو تقریباً 8 سال لگیں گے. 8 سال کے بعد ہم اس کو بھر کے پہلا یونٹ آن لائن آ سکتا ہے, بعد میں کام ہوتا ہے 9 ایئرس ٹوٹل کمپلیشن پہ. اسی لیے اس کا جو آپ نے پوچھا تھا ایک کوشچن کہ کیوں نہیں کام شروع ہوا, پہلے مشرف صاحب نے کیا, پھر ایک دفعہ زرداری صاحب نے جانا, گیلانی صاحب بھی گئے, وہ بھی اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی دیئر. تو اس کا ایک تو ورلڈ بینک نے کہہ دیا کہ یہ جی ڈسپیوٹڈ ایریا ہم اس کو فراہم نہیں کریں گے, اور ایشین بینک نے کہا ہم کریں گے لیکن وہ بھی انڈر دی انڈین پریشر لابی انہوں نے بھی وہ ڈیلی کرتے رہے, آج تک نہیں کیا. پھر اور اس میں ایک تو اس کے فرانسز میں اس وقت 2008 میں جب میں اس کا بھاشا ڈیم کا انچارج تھا اس وقت ہم نے ٹینڈر ڈرائنگ ڈاکومنٹ کر لیے تھے. اس وقت $7 بلین کاسٹ تھی, آج اس کی $15 بلین ہو گئی ہے. اب آپ تقریباً $15 بلین اس کی کاسٹ ہو چکی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اظہار الحق صاحب, چیئرمین وابڈا صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دیامن بھاشا ڈیم کے حوالے سے جو ایک کنٹینجنسی نظر آتی ہے وہ سائٹ کے پاس کوئی اپروچ نہیں ہے, جو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو مشینری شفٹ کرنے کے لیے جو روڈ ہے وہ اس قدر چوڑا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اتنا بڑا ساز و سامان وہاں پہ شفٹ کیا جا سکے. تھاکوٹ میں ایک بڑا کروشل برج ہے جس کی کنسٹرکشن کو بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن کے حوالے سے بڑا کروشل مانا جاتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر موجود ہے کہ ہم بھاشا ڈیم کی تعمیر اس سال میں یا اگلے سال میں شروع کر سکیں؟
सर। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम कोशिश करते हैं हमारा राब्ता मुजम्मिल हुसैन साहब से हो जाए। चेयरमैन वापस साहब से एक बड़ा क्रूशियल मामला है कि भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन में जो सिल्क रूट है, खासतौर पर मानसेरा से लेके अब थाकोट तक का जो एरिया जहां पे जिसके बाद आके दियामिर भाषा का एरिया शुरू होता है, वहां पे रोड इतना बड़ा नहीं है, इतनी खुली और इतनी चौड़ी रोड है कि जहां से कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो भी सारा साजो सामान है वो वहां पे लेके जाया जा सके। आपने बिल्कुल सही, तो पहले उस रूट को पहले बनना पड़ेगा ताकि वहां से सामान लेके जाया जा सके। और क्योंकि भी 15 अरब का खर्च में टारगेट दिया और अभी से अगर शुरू करेंगे तो 15 अरब डॉलर 15 अरब डॉलर, और अगर अभी से शुरू किया जाए तो 8 साल इसकी कंस्ट्रक्शन में, इसको मुकम्मल होने में दरकार होंगे। लेकिन शुरू कब होगा, ये शफात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये बहरहाल एक बहुत क्रूशियल सवाल है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। हर 3-4 साल बाद सुनते हैं दियामिर भाषा डैम की तामीर का आगाज हो गया, पैसे फंड मुख्तस हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन फील्ड हुआ क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। कोशिश करते हैं इस हवाले से सवालात के मजीद जवाब ढूंढे, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और जैसे जैसे 5 बजने का वक्त करीब आता जाता है, क्योंकि 5 बजे तक का वक्त है, उसके बाद लॉकडाउन दोबारा से शुरू हो जाएगा। मार्केटें खुली होती हैं और मार्केटें बंद होना शुरू होती हैं 4 बजे, और 4 बजे से लेकर 5 से बल्कि 6 बजे तक हमने देखा सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक बढ़ जाती है। कराची में जो सूरत हाल है वो जानेंगे अपने नुमाइंदे सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन ये बताइएगा, मतलब अब चंद मिनट ही रह गए लॉकडाउन शुरू होने में, सड़कों में क्या हालात देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सड़कों की तो बहुत बुरी हालत है, बदतरीन ट्रैफिक जाम है और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ चुका है। चूँकि 4 बजे तक दुकानों का टाइम दिया गया है कि 4 बजे तक तमाम कारोबार बंद करने को कहा है और 5 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा। लेकिन हमने ये देखा कि SOPs की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं और उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं कि चूँकि ये इसलिए टाइम दिया गया था ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और बदतरीन ट्रैफिक जाम की शिकायतें मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में। यहाँ मेन शाहरों पे बात कर लें कि अब्दुल्ला हारून रोड है, आपका ज़ैनब मार्केट है और दीगर सदर के इलाके हैं, और आई चंडीगढ़ रोड है, तारिक रोड है, और नाज़माबाद की बात करें, गुलबहार की बात करें, लसबेला की बात करें, तो हर जगह पे बदतरीन ट्रैफिक जाम में लोगों को सख्त सलाउद्दीन ये बताइएगा कौन कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा कंजेशन देखने में आ रही है और कोई ट्रैफिक प्लान डिवाइस किया गया है अभी तक ट्रैफिक को काम की जानिब से? देखिए, बदकिस्मती ये रही है कि तमाम SOPs दे दी गई, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से कोई प्लान नहीं दिया गया। ना ही हमने ये देखा कि यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक को की रवानी बरकरार रखने के लिए खड़ा हो। लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े ज़रूर है, लेकिन वो लोगों को तंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों को रोक के उनके चालान किए जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जो मेन जो बाज़ार हैं, आपके अब्दुल्ला हारून रोड है, ज़ैनब मार्केट है, सदर के इलाके हैं, तारिक रोड है, इन इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम है। ख़ासतौर पर सदर की हम बात करें तो बम्पर टू बम्पर लगा हुआ है और लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़े। ज़ाहिर है इफ्तारी का वक्त जो करीब हो रहा है, 5 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन वाले से आगाही फराहम करने के लिए। बड़ा मुश्किल हुआ है इस सारी सूरत हाल में मैनेज करना, ट्रैफिक वालों के लिए भी और ख़ुद लोगों के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी सूरत हाल अनएक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं जी, एक अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, जिसमें काबीना ने मुताद्दिद नुकात की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी अब्दुल कादिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल शफात, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा आज जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, क्या फैसले हुए हैं उसमें? देखिए, इसमें तकरीबन तमाम एजेंडा आइटम जो थे उनकी मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट आज पेश की गई थी, उसकी मंजूरी दी है और ये फैसला किया गया है कि इंतखाबी इस्लाहात के दूसरे मरहले पर वज़ीर कानून के साथ मिलकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातों के साथ भी इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर मुशावरत होगी और सेनेट इंतखाबात के तरीकाकार में तब्दीली की तजवीज़ जो है वो इस रिपोर्ट में दी गई है। इसके साथ साथ
कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर भी कुछ बातचीत हुई है। लॉकडाउन के असरात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी काबीना ने ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की भी तौसीक की है और इसी तरह कौमी कमीशन बराए खवातीन के मेंबरान की तैनाती की भी मंजूरी दे दी है। इदारा शुमारियात के हवाले से एक एजेंडा था, उनके मेंबरान की तकर्री भी आज कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर हमें इन तफसीलात से आगाह करने का। और अब ज़रा हम इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, आपको थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं आपके किचन में, जहां पर ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज आपका वेट करी, मतलब हम आपके किचन में ले जाते हैं। शबाद, क्या बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं ख़वातीन हज़रात आप सबकी भरपूर फरमाइश पे शाही टुकड़े। वैसे शबाद, मैंने भी सोचा मैंने ईद पे इस वक्त शाही टुकड़े बनाने, क्योंकि इस क्वारंटीन के दिनों ने, इस लॉकडाउन के दिनों ने सबको शेफ बना दिया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होगी। जरा हेडलाइन सुन के आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। ब्रेक पे जाने से पहले अच्छी खासी डिस्कशन हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन और भी बहुत सारी सियासी हलचल जारी है और उस पर भी फौरी तौर पे जाना पड़ेगा। तो जनाब विदाउट मच अडू चलते हैं सबसे पहले तो टॉप स्टोरीज पे। जनाब, अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर असद उमर शुगर कमीशन के सामने पेश हो चुके हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा था कि काबीना ने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त का फैसला ECC की सिफारिश पर दिया था। उनका कहना था अगर सवाल पूछना है तो मुझसे पूछा जाए। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात आई हैं अब तक सामने? जी बिल्कुल, जब शाहिद खाकान अब्बासी शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए थे तो उन्होंने भी उस वक्त कमीशन को भी कहा था, क्योंकि ये ECC फैसलों के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है, तो आप असद उमर को भी बुलाएं ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें कि ECC ने क्या फैसले किए थे जिसकी बुनियाद पर काबीना ने ये मंजूरी दी थी। उस पर फिर कमीशन की जानिब से वफाकी वज़ीर असद उमर से रब्ता किया गया और असद उमर ने ये यकीन दहानी कराई कि वो पेश होंगे। अब से कुछ देर पहले इस वक्त वो FIA हेडक्वार्टर पहुँच चुके हैं, जहाँ इंक्वायरी कमीशन के जो सरबराह हैं DG FIA वाजिद ज़िया, उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात में दीगर जो इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान हैं वो मौजूद हैं। ECC फैसलों के हवाले से वो अपना बयान जो है वो इंक्वायरी कमीशन को बता रहे हैं कि ECC ने किन किन बुनियादों पर फैसले किए थे और वो फिर फैसले काबीना में भिजवाए गए थे। उस पर काबीना ने क्या फैसला किया था, वो तमाम की तमाम जो सूरत हाल है उसको अपने के बयान की सूरत में वो इंक्वायरी कमीशन को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी जुल्करनैन। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वजीर असद उमर अब से थोड़ी देर पहले FIA हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। असद उमर ने आज से कुछ दिनों पहले खुद भी कहा था कि अगर कमीशन उन्हें बुलाएगा तो वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों से उनको जाके आगाह करेंगे। और साथ में जिन्होंने ट्वीट की थी उस ट्वीट में उन्होंने खुद कहा था कि काबीना ने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त का फैसला ECC की सिफारिश पर किया था। उनका कहना था कि अगर सवाल पूछना है तो मुझसे पूछा जाए, वजीर आज़म से नहीं। इंक्वायरी कमीशन से दरख्वास्त है कि मुझे ज़रूर बुलाया जाए और आज खुद अब से थोड़ी देर पहले FIA हेडक्वार्टर में असद उमर साहब पेश हो गए। इसी वाले से मजीद बात करेंगे ARY न्यूज़ के इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ और सीनियर एंकर पर्सन साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब, वेलकम टू शाम रमज़ान। शुगर कमीशन में अब वफाकी वजीर असद उमर साहब खुद पेश हो गए हैं। इस रिपोर्ट की साख पर इससे क्या असरात हो सकते हैं? वैसे साबिर साहब, आपको आवाज आ रही है? हम कहेंगे कि हमारा राब्ता हो सके इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ और हमारे सीनियर एंकर पर्सन साबिर शाकिर साहब से। रिपोर्ट अब पेश तो वो हो गए। अच्छा, कल असद उमर साहब ने ना बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जी इसमें असल जिम्मेदारों को जो है ना जी वो बचाया जा रहा है और जो खुसरो बख्तियार साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब हैं उनको फंसाया जा रहा है। ये एक बड़ी अजीब व गरीब बात है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी इस बहरान के जिम्मेदार डायरेक्ट वजीर आज़म इमरान खान साहब हैं। हम कोशिश करते हैं कि साबिर शाकिर साहब से हमारा राब्ता हो सके। एक दफ़ा फिर एक कोशिश करते हैं कि साबिर शाकिर साहब अगर हमें ज्वाइन करें और उनसे हम ये सवाल पूछें कि क्या इससे पहले हम इस्लामाबाद अपने नाज़रीन को ले चलते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अपने ख़ानदान के को ख़तरे में डाल रहे हैं ताकि वो हमारा ज़िंदगी बचा सके। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अगर हम इस प्रोफेशन में जाएं तो हमें शहीद होने का ख़तरा था, लेकिन अचानक
जब ऐसे ये वबा आया है तो किसी शिकवा के बगैर, किसी कंप्लेंट के बगैर पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, वो इस मैदान में जंग में उतर पाए हैं और हमारे सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। हम उनको सलाम भी पेश करते हैं, मुतालबा भी करते हैं कि अगर पाकिस्तान में फिस्कल स्पेस है, अगर पाकिस्तान में गुंजाइश है कि हम अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ पहुंचा सकते हैं एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, अगर हम हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रिलीफ रियल एस्टेट सेक्टर को इस बहरान के दौरान रिलीफ पहुंचा सकते हैं, तो वफाकी हुकूमत को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और हमारा हेल्थ का निज़ाम में हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए और उनको मुआशी सूरत हाल को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए कदम उठाना चाहिए। सिंध में जो भी हम इजाफा कर रहे हैं, जो भी हम रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं और इस वक्त तक जो इस पैंडेमिक के दौरान रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ हो रहे होंगे, लेकिन सिंध हुकूमत का ये कोशिश होगा कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो हम एम्प्लॉय करते हैं इस वबा के खिलाफ लड़ने के लिए इंशाल्लाह ताला उन सबको हम रेगुलराइज भी करेंगे। हम जो रिस्क अलाउंस है सब के लिए हम देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सारे सूबे इस किस्म के इक़दाम उठाएंगे। मैंने आज आपको तकलीफ़ इसलिए दिया कि हम मीशत पे तो बात करते हैं, कोविड का मीशत पे इम्पैक्ट हम उस पर भी बात करते हैं, हम अपना हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए तो बात करते रहेंगे, बात करना चाहिए। इस पैंडेमिक, इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जो भी हमने करना है उस पर हम तफसील से बात करते हैं। लेकिन एक अहम इशू है, एक अहम कंपोनेंट है जिस पे मैं स्पेसिफिकली आज जस्ट एड्रेस करना चाह रहा था और वो है पाकिस्तान का फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो है ये दुनिया भर में इस वक्त सारी रियासतों हुकूमतों के लिए एक इशू बना हुआ है कि लॉकडाउन के सूरत हाल में हम अपना मुल्क का फूड सिक्योरिटी को कैसे गारंटी करें। UN के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एक ज़्यादा ख़तरा है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा ख़तरा है हमारा लोकस की वजह से। जो 25 इयर्स के बाद ये दुनिया में सबसे इतना बड़ा तादाद लोकस का जो हो रहा है, मई में या अप्रैल के एंड में यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट किया। हमने उस पर मुतालबात भी किए वफाकी हुकूमत से कि फेडरल जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है ये इनका काम होता है। हमने पिछले साल बजट के दौरान सदर जरदारी साहब ने इस लोकस इशू को भी उठाया, इसलिए हमने उस वक्त भी देखा कि ये मसला है और मसला रहेगा। उस वक्त हमने हुकूमत से अपील किया कि ये आपका काम है, आप कोई कदम उठाएं, लेकिन वो वफाकी हुकूमत नाकाम रहे। वफाकी हुकूमत ने वो जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर सका। उनको 1 साल का टाइम मिला है तैयारी करने के लिए, वफाकी हुकूमत को 1 साल मिला है तैयारी करने के लिए। मार्च में सूबाई सिंध का और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो बात हो रहा था लोकस इशू पे, उसमें वफाकी हुकूमत ने वादा किया था कि वो हवाई जहाज़ भेजेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 93 में या 94 में लोकस का इस किस्म का हमला हुआ था और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसलिए इस मुल्क के हारी, इस मुल्क के किसान की ख्याल रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ईरान से, UAE से हवाई जहाज़ मंगवाए और शुरू होते ही इन सारे लोकस को मरवाए थे। ये दूसरा साल है और वफाकी हुकूमत नाकाम रहा है। ये दूसरी साल है जहां हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते आ रहे हैं कि वो अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरा करे और इस लोकस को कबैत करने के लिए वो अपना वादा पूरा करे। उन्होंने हमसे सूबाई सिंध से 6 जहाज़ों का वादा किया, 3 प्लेन्स का वादा किया। अब तक 1 जहाज़ आया है और उसके लिए भी कोई पायलट नहीं है।
بلوچستان میں لوکس کی وجہ سے بہت سے نقصان ہوا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. وہاں بھی صوبائی حکومت کو وہ مدد نہیں دی گئی, بلوچستان کی حکومت کو وفاقی حکومت نے مدد نہیں کی, اور ہم اب مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک بھر میں وفاقی حکومت وہ قدم اٹھائیں تاکہ ہم اس لوکس ایشو کو کنٹین کر سکتے ہیں. اب اپنا تیاری کریں کہ جب ان کا یہ ایران سے اور ہارن آف افریقہ کی طرف سے وہ ہمارے طرف آئیں گے زیادہ تعداد میں, تب بھی ہمارا تیاری ہو. اس کے لیے صوبائی حکومت اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس لیے ہمارا وفاقی حکومت آئین پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آئین کے مطابق کس کا ذمہ داری ہے؟ آئین کے مطابق یہ وفاقی فیڈرل فوڈ پلانٹ ڈپارٹمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور ہمارا وفاقی حکومت جیسے کورونا میں صوبائی حکومتوں کو صحیح طریقے سے مدد نہیں کر رہی, ویسے ہی لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ صحیح قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کے چینلز کو کچھ ویڈیوز بھی بھیجے ہیں, اور میں کچھ تصویریں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک سچویشن ہے. یہ اسی مہینے کے فوٹیجز ہے, تصویر ہے کمبر شدہ کے. لوکس وہاں کے فصل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ہے تصویر لڑکانوں کا, یہ ہے لڑکانہ کا جہاں ہمارا شہر میں لوکس پہنچے. یہ ہے خیرپور, نواب شاہ, مٹیاری, کشمور, جام شورو, پھر سے لڑکانہ. اور میں نے آپ سب کے چینلز پہ بھی یہ ویڈیو فوٹیج بھی بھیجا ہے. میں نے بلوچستان کا بھی ویڈیو فوٹیج بھیجا ہے, سبی کا فوٹیج بھیجا ہے, حیدرآباد کا, دوسرے علاقوں کا جہاں یہ لوکس حملہ کر رہے ہیں. یہ نہ صرف ہمارا کسان کے لیے مسئلہ ہے, یہ پورا پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی زراعت کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. وفاق سست روی کا شکار ہے, وفاق اب تک سو رہا ہے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق اپنا ذمہ داری اٹھائے, ہمارے کسان کو بچائے, ہمارا ہاری کو بچائے, اور اس ملک کا فوڈ سیکیورٹی جس کا امپیکٹ آپ پہ ہوگا, جس کا امپیکٹ اس پورے ملک کا ہوگا. یہ صرف دیہات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ شہروں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم نے اس وقت اس پینڈیمک کے دوران ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ایشو پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے, ہر ایشو پہ وہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں. جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, جو نیشنل کرائسس کے پوائنٹس ہوتے ہیں, جس میں اس قسم کا وبا ایک گلوبل پینڈیمک بھی کاؤنٹ کرتا ہے, جس میں ایک لوکس کا پلیگ جو 25 ایئرز میں سے سب سے بڑا پلیگ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ہر موقع پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے, پارٹیزن سیاست کرتی ہے, لیکن اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اس کا نقصان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ہم آپ سب کے تھرو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت فی الفور اپنا ذمہ داری اٹھا دیں. ایک منٹ, کون آپ پہلے تو 3-4 دن سے زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں, ان کے صحت کے حوالے سے بھی بتائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نہیں آئے, اپوزیشن لیڈر نہیں آئے, پہلے تو ملک سے باہر تھے, آپ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ اپوزیشن لیڈر کو آنا چاہیے. اب وہ ایک تاثر ہے کہ نیب میں کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے کرونا وائرس کا جواب دے کر, اب اگر قومی اسمبلی میں آتے تو پھر نیب والے سوالات اٹھاتے, حکومت سوالات اٹھاتی, اس لیے انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ لے کے وہ نہیں آئے. تو ان کے نہ آنے کا اور وزیر اعظم کے نہ آنے کا کتنا یہ برا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیوں اجلاس بلایا تھا پھر انہوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے تھا.
वज़ीर आज़म साहब ना सिर्फ इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, हाउस का लीडर ऑफ द हाउस भी है, और उसका काम का हिस्सा, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि उसने सेशन में आके कौम के नुमाइंदे को बताना है कि उसका पॉलिसी क्या है। साथ साथ वो हमारा वज़ीर सेहत भी इस वक्त है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बड़ा अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो स्पेशल असिस्टेंट है, स्पेशल असिस्टेंट हाउस में नहीं आ सकता है। तो वज़ीर आज़म पे ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनता था कि वज़ीर आज़म साहब हाउस में आए, अपना मौक़िफ़ पेश करे, मुल्क के अवाम को बताएं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या है, उसका असर क्या होगा, हम कैसे मिल के इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं, हम कैसे मिल के अपने अवाम को रिलीफ पहुँचा सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो चाह रहा है इस वक्त के मुल्क में हमारे गरीब, हमारे नौकरी पेशा, हमारे सफ़ेद पोश तबका, हमारा मज़दूर, वो अपने जान के साथ खेले, अपने जान को, अपना सेहत को ख़तरा में डाल के वो अपना काम करे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो है, वज़ीर आज़म साहब वो तो अपना काम नहीं करेगा, वो तो अपना दफ्तर से बाहर नहीं निकलेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मुल्क में फिरे, हम इस वी नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू डू टूर्स ऑफ द नेशन, लेकिन जो आपका बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि पार्लियामेंट में आए, जिसके लिए आप तनख्वाह लेते हो, वो तो उसको पूरा करना चाहिए था। बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेप है वज़ीर आज़म साहब के तरफ से। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात है, उसकी पार्टी का रहनुमा भी वहाँ था। हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब काफ़ी देर से कैंसर की मरीज़ है, और अगर आप इम्पार्शली और बाई पार्टिज़न तरीके से देखेंगे तो फिर आप ख़ुद ये फ़ैसला करेंगे कि जब WHO कह रही है कि अगर आपका अंडरलाइंग कंडीशंस हैं आप सेशन में ना आए, तो मैंने तो अपना पार्टी के मेंबरान से, नेशनल असम्बली के और सेनेटर्स को तो मना किया है कि अगर आपका अंडरलाइंग कंडीशंस है तो आप सेशन में तशरीफ़ नहीं लेकर आए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब पे ज़रूर ये ज़िम्मेदारी है, डबल ज़िम्मेदारी है। अगर आप क़यादत कर रहे हो तो आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ता है, और ख़ास तौर पे जब वो ख़ुद कह रहा है पाकिस्तान के अवाम को कि आप जा निकले काम करे, जान ख़तरा में हो, सेहत ख़तरा में हो, तो वज़ीर आज़म साहब को सेशन में आना चाहिए। ज़रदारी साहब का सेहत के मुताबिक सदर ज़रदारी साहब का इलाज चल रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सदर ज़रदारी साहब का जो सेहत है वो जब वो इस्लामाबाद में यहाँ था तो उन ज़माने से तो बहुत बेहतर है। लेकिन सदर ज़रदारी साहब के बहुत से अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ भी है, कार्डियक के इश्यूज़ है, बहुत से इश्यूज़ हैं, और वो सदर ज़रदारी साहब को भी एहतियात करना चाहिए, और हम एहतियात कर रहे हैं। उसके बाद आपसे किसी ने राब्ता किया इस पॉइंट से, और क्या आप बाकी हुकूमत ने जो अब तक के इक़दाम किए हैं उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं ना, कोई राब्ता मेरा कल की तकरीर के बाद तो नहीं हुआ। और आपने देखा कि हमने तो कहा कि आप अपना बैटिंग लाइनअप चेंज करें, आप जो वो सीरियस लोग सामने लेकर आए, और अफसोस के साथ कहने पड़ता है कि जहां उन्होंने एक तो वो बैटिंग लाइनअप भी वही रखा, और फिर वो जो उनके सीरियस लोग हैं वो ज़्यादा सीरियस होने के बावजूद अनसीरियस लोगों की तरह तकरीरें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो एक वज़ीर साहब ने आज तकरीर सेनेट में किया वो अनएक्सेप्टेबल था। ना सिर्फ इस वबा और पैंडेमिक के दौरान, लेकिन मैं आपके थ्रू और बड़ा एक्सप्रेसिवली एक्सप्लिसिटली कंडेम करता हूँ ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वज़ीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। एक वफाकी वज़ीर इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इसका मतलब क्या है? हम तो हर सूबे की बात करते हैं, लेकिन जब मैं सिंध का साथ चुनाव इंसाफी हो रहा है इसका बात करता हूं तो हमें कहा जाता है कि मैं सिंध कार्ड खेल रहा हूं। जब मैं या शाह महमूद कुरैशी साहब
जनूबी पंजाब की पासमानदगी की बात करते हैं तो क्या तब हम जनूबी पंजाब कार्ड खेल रहे हैं? जब हम बलोचिस्तान की पासमानदगी, जब हम बलोचिस्तान के साथ जो ज्यादती, जब हम बलोचिस्तान के साथ जो इंसानी हकूक का धज्जियां उड़ाए जाते हैं उस पे बात करते हैं, तो क्या आप कहते हो कि हम बलोचिस्तान का कार्ड खेल रहे हैं? जब मैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए बात करता हूं, जब मैं सादिक फाटा के अवाम के लिए बात करता हूं, क्या मुझ पे इल्जाम लगता है कि मैं पख्तूनख्वा का कार्ड खेल रहा हूं? जब मैं गिलगित बल्तिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में खुद जाता हूं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए और इनके हुकूक के मुतालबा करता हूं, तो क्या मुझ पे गिलगित बल्तिस्तान कार्ड खेलने के इल्जाम लगता है? जब मैं आजाद कश्मीर पहुंचता हूं और वो बातें करता हूं जो हमारा वजीर आजम डरपोक था, नहीं कर सकता था, तो क्या कोई मुझे कहता है कि मैं कश्मीर कार्ड खेल रहा हूं? मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। इस किस्म का बयानबाजी हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस किस्म की बयानसाजी से पाकिस्तान की वफाक को नुकसान पहुंचाता है। इस किस्म के बयानबाजी से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस किस्म का बयान देना जब हम नेशनल यूनिटी की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं और आप उस हाथ पर मुंह पे तमाशा लगा रहे हो, ये किस किस्म की सियासत है? क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा मनाएंगे? ये वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए, ये वक्त है कैंपेन करने के लिए। हम तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं पंजाब में कैसे इस वक्त अपना सियासी लोहा मनाऊं। हम नहीं सोच रहे हैं इस वक्त के हम इलेक्शंस कैसे जीतेंगे। हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जिंदगी को कैसे बचाए, पाकिस्तान के अवाम का सेहत को कैसे बचाए, पाकिस्तान के गरीब अवाम, नौकरी पेशा तबका, सफेद पोश के कमर से तोड़ने से कैसे हम तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे। और ये शख्स सियासी लोहा बनाने की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि आपने अपना सियासी लोहा कैसे बनाया। अब हमें मजबूर ना करे कि हम वो सारी बातें कौम के सामने लेकर आए कि इस जमात का सियासी लोहा पंजाब में कैसे बना, आपका सियासी लोहा कैसे बना। ये डिबेट्स जो है इस वक्त नहीं खेलना चाहिए हमें। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया, इस वादा पे किस वजीर साहब ने मेरे जमात छोड़ा। और अब भी वही वजीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। अभी भी अपना सियासी लोहा इमरान खान का नहीं, पीटीआई का नहीं, वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे को इस वक्त इस पैंडेमिक को सीरियसली लेना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी खतरा में है। हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स शहीद हो रहे हैं। 11 हेल्थ वर्कर्स अब तक शहीद हो चुके हैं। 600 से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त तक इस कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। हमने जिम्मेदार तरीके से, गैर सियासी तरीके से, जिस कंसेंसस के साथ अपना आवाम का जिंदगी बचाना है, वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है नहीं हो पा रहा है। मेरा कोशिश आपके सामने है। मैंने पहले दिन से क्या बयान दिए, मैंने कल भी नेशनल असेंबली में जब मुझे पहले मौका मिला नेशनल फोरम पे ये बात लेकर आना, मैंने क्या बात किया और उसका जवाब में क्या क्या बयान आ रहे हैं। सर चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि कल जिस तरीके से आपने पूरे अपोजिशन की और पूरी कौम की बात सामने रखी, उसके बाद कुछ जवाब भी आया। हालांकि वो जो तय हुआ था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उसके बरक्स एक वफाकी वजीर को उन्होंने मौका दे दिया और एक तासुर दिया जा रहा है
کہ شاید اپوزیشن کی اس ایشو کے اوپر بھی بات نہیں مانی جائے گی. ایسی وہ صورتحال میں پارلیمنٹ کے یہ دونوں اجلاس جو ہیں ان کی کیا افادیت ہوگی؟ دوسرا سر، وزیر اعظم نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کچھ عرصہ پہلے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہے یہ اشرفیہ نے کیا ہے، اور اشارہ وہ شاید آپ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اشرفیہ کون ہے اس ملک میں، جس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا. جہاں تک نیشنل اسمبلی کا کردار ہے، وہاں تو اصولاً جس طریقے سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے، پھر ہر اپوزیشن کا جماعت سے اپنا موقف آتا ہے اور حکومت شاید وائنڈ اپ اور ختم کرتا ہے. بجٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. بجٹ میں تو ہر بات کا جواب آتا ہے. حکومت ہر سیشن اس طریقے سے چلانا چاہتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پارٹیزان شپ بڑھتا ہے اور اس سے جو ماحول ہے اسمبلی میں وہ خراب ہو جاتا ہے. اور اگر وفاقی حکومت اپنا بیان کرتا، ساری سیاسی اپوزیشن کے بیانات سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے، ان کے لیے بہتر ہوتا. مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، کنسنسس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ٹیمپریچرز میں کم کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے، پارٹیزان شپ کو کم کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس ملک کے عوام کا زندگی، اس ملک کے عوام کا صحت کو بچانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات شبری فراز کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں. 4 ماہ پہلے الیکشن پلان کا فائنلائز ہونا تاکہ ہر ایک کو ایک مناسب وقت مل سکے، حلقہ بندیوں کا ٹائم، امیدواروں کو 5 ایجنٹ مقرر کرنے کی اجازت دینا، ووٹوں کی گنتی کے دوران امیدواروں کے مقرر کردہ نمائندوں کی موجودگی اور انتخابات کے اخراجات حلقہ بندیوں کی بنیاد اور اس عمل میں جو موجودہ سکم ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے اقدامات، بیرون ملک پاکستانیوں اور بائیو میٹرک ووٹنگ کے حوالے سے تجاویز دی گئی. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے ان تجاویز کو سراہا اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے کہ جو انتخابی عمل کو شفاف اور کریڈیبل بنانا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں یہ پہلی حکومت ہے کہ جو اپنے دوران حکومت ان کا جائزہ لے کر اور ان میں جو بھی تجربے کی بنیاد پر جو بھی سکم ہیں، جو بھی کمی بیشیاں ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا سکے کہ جو الیکشن کا جو پروسیس ہے اس پہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے اور کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس الیکشن کی شفافیت اور اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرے، کیونکہ صحیح جمہوری معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہ سب سے اہم ایکسرسائز ہے اور اس پہ عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے. اس کے بعد اجلاس میں توانائی کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 4 اپریل 2020 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا، اس بات پہ زور دیا کہ توانائی کا شعبہ ہمارے ملک کا بہت ہی اہم ترین شعبہ ہے، کیونکہ کئی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس میں کہ خاص طور پہ سستی بجلی کی فراہمی، سرکولر ڈیٹ کا کم ہونا اور الٹیمیٹلی ختم ہونا، اور بجلی کی جو پورے منسٹری ہے، ڈسکوز ہیں، جنریشن پلانٹس ہیں، این ٹی ڈی سی ہے، سی پی پی اے ہے، یہ جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اس پہ زور دیا اس بات پہ کہ ان کو جلد از جلد جو ایک ریفارم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو انہوں نے توانائی کے منسٹر عمر ایوب صاحب سے ٹائم لائنز کے ساتھ اس ریفارمز کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حکم بھی دیا. اس کے علاوہ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 6 مئی
2020 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کی. ایک اور اہم ایشو جو کہ کپاس کی امدادی قیمت متعین کرنے کے سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے جو کپاس کی ہماری جو ایکسپورٹس میں اور ہماری اکانومی میں جو ایک اہم ترین رول رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ پچھلے 10-15 سالوں میں تقریباً وہیں کی وہیں کھڑی ہے. تو اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے بڑی اس کے ساتھ اس بات پہ زور دیا کہ اس میں جو بھی کنسرن سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے اور اس کی کپاس کی امدادی جو سپورٹ پرائس ہے اس کے لیے اقدامات کریں کہ ایک اس میں انکریج کیا جائے لوگوں کو کہ وہ چونکہ جو کپاس کی جو فصل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ کلٹیویشن کی کم ہوتی گئی ہے، اور لوگ اور ایسے فصلوں پہ جس میں کہ گنا یا اور اس قسم کی فصلوں میں گئے ہیں، تو اس سے جو ہماری کاشت کا جو ایریا ہے وہ بھی کم ہوا ہے. تو ہم نے فورن ایکسچینج بھی بچانا ہے، اور ہم نے اپنے ملک کی جو اس کپاس کی جو کوالٹی ہے، جو سیڈ کوالٹی ہے، اور مقصد جس طرح کہ خان صاحب کا یا پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو سب سے جو اس پوری ویلیو چین کا جو سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے، جو کہ اس کیس میں کسان ہوتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ جو اس میں جو بھی ان پٹ کاسٹ ہیں، یعنی کہ فرٹیلائزر ہو گیا، پیسٹیسائڈز ہو گئے، سیڈز ہو گئے، اس کی سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے انسٹرکشنز دیں. اس کے بعد کابینہ نے نیشنل کمیشن برائے اسٹیٹس آف وومن کے ممبران کے ناموں کی بھی منظوری دی. ان ممبران کا تعین وزیر اعظم کی جانب سے کیا جائے گا. تجویز کردہ ممبران میں پنجاب سے شائستہ بخاری، سندھ سے حبیبہ حسن، خیبر پختونخوا سے روبینہ ناز ایڈوکیٹ، بلوچستان سے فاطمہ اقبال، آزاد جموں کشمیر سے صاحبزادی مدیحہ سلطانہ، گلگت بلتستان سے سوسان عزیز، وفاقی دارالحکومت سے آسیہ عظیم شامل ہیں. سرکاری ممبران میں وزارت انسانی حقوق کے ڈائریکٹر جنرل ڈیولپمنٹ، وزارت خزانہ کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری، وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل UN، وزارت قانون کے لیجسلیٹو ایڈوائزر اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری شامل ہیں. وفاقی کابینہ نے نیشنل انسٹیٹیوشنل ٹیکنالوجی پرائیویٹ کے تمام ملازمین پر پاکستان اسینشیل سروسز مینٹیننس ایکٹ 1952 کے اطلاق کی منظوری 6 ماہ کے اطلاق کے لیے دی گئی ہے. پاکستان کابینہ نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو شماریات کا ادارہ ہے میں ممبر نیشنل اکاؤنٹس اور ممبر مردم شماری سروے کی تعیناتوں کی منظوری دی. ڈاکٹر پیراور جان ممبر نیشنل اکاؤنٹس، جبکہ ایاز الدین کو ممبر مردم شماری سروے تعینات کیا گیا ہے. کابینہ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے معاملات میں بے قاعدگیوں کی درستگی کے لیے قانون کے مطابق آڈٹ سمیت مختلف انتظامی اقدامات کی منظوری بھی دی، اور وزارت قانون کے فروغ نسیم صاحب وزیر جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مل کر اور اس کو دیکھیں. پھر ایک اور بڑا اہم ایشو ڈسکس ہوا بڑی تفصیل سے اور بڑی پارٹیسپیشن سے، جس میں کہ سرکاری اداروں میں بہترین افرادی قوت لانے
خصوصاً ان کی سربراہی کے لیے اندرون و بیرون ملک قابل ترین افراد کو سونپنے کی یقینی بنانے کے لیے کابینہ نے ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے تاکہ کمیٹی سینئر لیول پر بھرتیوں کے حوالے سے موجودہ قواعد و ضوابط میں ترمیم کے سلسلے میں سفارشات آئندہ 1 ہفتے میں پیش کریں۔ اب اس میں خان صاحب یا پرائم منسٹر صاحب جو ہے تو وہ ہر چیز کے لیے ٹائم لائن دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک سلسلہ رہتا ہے کہ یہ ہوگا یا یہ کر لیا جائے گا، تو اس کو خان صاحب پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پہ بڑا زور دیا کہ ہمیں ٹائم لائنز کے ساتھ اب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوگا، اور انہوں نے وزارت قانون کو پھر یہ ذمہ داری سونپی کہ جو بھی اس میں متعلقہ قوانین ہے، جس میں کہ کمپنیز ایکٹ ہے، کارپوریٹ گورننس ایکٹ ہے، رولز ہیں، اور ایسٹا کوڈ میں ترامیم کے لیے سفارشات پیش کریں۔ پھر کابینہ میں گزشتہ ہدایت کے مطابق اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ جو غیر قانونی طور پہ یعنی وہ تعیناتیاں جو کہ کابینہ کی منظوری سے نہیں ہوئی تھیں، اس کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کی گئی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ اب تک وصول ہونے والی معلومات کے مطابق 12 وزارتوں میں خلاف ضابطہ تعیناتیاں کی گئیں۔ وزیر اعظم نے اس بات پہ گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس حوالے سے تمام وزارتوں سے حتمی معلومات جمع کی جائیں تاکہ اس کی روشنی میں مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے ٹائم لائن دی ہے 1 ہفتے کی۔ پھر وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے جو کورونا کی صورتحال ہے اس پہ بھی ایک پورا انفارمیشن شیئر کی کابینہ کے ساتھ کہ اس وقت جو انیشیٹیوز حکومت لے رہی ہے اس مرض کو کنٹرول کرنے میں، اور جو ابھی یہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی آئی ہے اس سلسلے میں بھی انہوں نے پروگریس رپورٹ دی کہ ملک میں عام طور پہ گو کہ اس کو سراہا گیا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں۔ لوگ تو خوش ہیں اس لیے کہ بڑے عرصے کے بعد سب کو باہر نکلنے کا موقع ملا، اور لوگ خریداری بھی اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ سب، لیکن اس بات کا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور یہ بات کابینہ میں بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کی کہ دیکھیں جی یہ جو کیا گیا ہے اس نرمی کا، اس کو بنیادی طور پہ عوام کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، وہ دھاڑی دار لوگ، وہ یومیہ اجرت کمانے والے لوگ جو کہ اپنی مزدوری کے سے رات کو اپنے گھر میں کھانا فراہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو اس میں ایک جو پہلا تاثر ملا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے جو احتیاط ہے اس کو بالکل بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک جنرل امپریشن ہے، یا تو یہ وجہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو آپ بالکل ذرا تھوڑے سے غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپیل کی کہ یہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو ایس او پیز ہیں، جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے، جو سماجی دوری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی پروٹوکولز ہیں، یہ جتنے ایس او پیز ہیں، اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا جائے، بیکاز ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہم ایک غریب ملک ہیں، اور اگر لوگ اسی طرح بیمار ہوتے گئے خدا نخواستہ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اسپتالوں کی جو کیپیسٹی ہے، ہماری جو باقی لمیٹیشنز ہیں، تو اس پہ برا اثر پڑے گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کرنا یہ ہے کہ آپ کو دونوں چیزوں میں ایک توازن پیدا کرنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری عوام کی ہے۔ دیکھیں حکومت نہ ڈنڈے سے اس لوگوں کو فورس کر سکتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ہر بندے کو ایک ذمہ داری، ایک نیشنل ذمہ داری ہے، اپنے خاندان کے لیے ذمہ داری ہے، اپنے ملک کے لیے ہے کہ ہم نے کس طرح، کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گی، یہ بیماری کب تک یہ وبا رہے گی، اس کا کوئی علم نہیں ہے،
تو بہتر نہیں ہوگا کہ اگر ہم کئی ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے کہ یہ احتیاط کرتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اس وبا سے کئی حد تک محفوظ رکھا ہے. تو اس وقت خاص طور پہ جبکہ چونکہ اس وبا کا پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت یہ پیک کر رہی ہے, یہ کسی بھی وقت پیک بھی کر سکتی ہے, تو ہمیں تو اپنے جو ہماری جو کیپیسٹی تھی اندر یا لاک ڈاؤن کرنے کی وہ تو ایگزاسٹ ہو گئی ہے, چونکہ ٹائم فریم نہیں ہے, اس لیے اس کا ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم اس کو مسلسل رکھیں, اور نہ کوئی رکھ سکتا ہے. کسی ملک, کوئی بھی ملک, امریکہ بھی ہو, انہوں نے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. لوگ خود وہ مظاہرے کرنے باہر آ گئے کہ انہوں نے نکلنا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ گیون جو دا سچویشن کہ اگر ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں, یعنی اپنی زندگی کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے اگر کاروبار کو بھی چلا سکتے ہیں, تو اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں. اور یہ واحد طریقہ ہے کہ جس سے کہ ہم اس وبا سے نبردآزما ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں. ہمارے کس حد کب تک ہم حکومت ایک بہت ہی سخت معاشی اس کا حالت میں ہے, کیونکہ ہماری ریسورسز بہت کم ہیں. کب تک ہم جو ہے تو یہ پیسے دیتے رہیں گے اور سبسیڈائز کرتے رہیں گے؟ وہ تو پیسے تو وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہوں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت ہی مختصر وقت میں جو ہے تو ہم اس میں اگر ذمہ داری, احساس ذمہ داری دیکھیں, نہ صرف خود بھی اگر کوئی غیر ذمہ داری کی مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو بھی اس بات کی تلقین کرے کہ اس میں بھلا سب معاشرے کا بھلائی ہے کہ اگر سب احتیاط کریں. تو بنیادی طور پہ یہ باتیں ہوئیں. اب آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو جی جی بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک تو پولیٹیکل بھی ہے, ایک تو یہ افواہ پچھلے ہفتے دو ہفتے سے پی ٹی آئی کی حکومت گورنر سنگھ چینج کرنے جا رہی ہے, اور اس حوالے سے مختلف نام بھی جیسے گردشیں بھی بتا دیں. دوسرا نیب کے حوالے سے آپ کی اتنی اتحادی جماعتیں اور آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے وزراء اور کاف لیگ کی طرف سے بڑے خدشات آئے, اور ایک وزیر نے تو یہ کہا کہ اگر ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تو کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی. تو کیا اس نیب کے میں ترامیم کے حوالے سے آپ کس قسم کی کنسلٹیشن میں جا رہے ہیں؟ اور ایک پارلیمنٹ کا جو اجلاس چل رہا ہے, اپوزیشن کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر آئے پارلیمنٹ میں اور کورونا کی صورتحال پر پالیسی بیان دیا ہے کہ پرائم منسٹر کا ہے کوئی چانسز کہ وہ پارلیمنٹ میں اب آئیں گے اور کوئی بیان شیان دیں گے. دوسرا ایک ٹائم ہے, آپ نے آج بات کی, سوال بہت سارے ہیں. آپ نے لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں یہاں کہا تھا کہ 77 لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے ان وزارتوں میں جو خلاف ضابطہ بھٹی ہو, اور وزیر اعظم نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے, اگلی کیبنٹ میں ان کا ڈیسیجن ہوگا کہ ان کا کیا کرنا. لیکن یہ تو ہم 2 سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں. جہاں ڈاکٹر ارشد کی سربراہی میں بھی میرے خیال میں آج آپ 40ویں کمیٹی بنا رہے ہیں, اور ابھی تک ان کی کوئی شاید رپورٹ بھی شاید آ گئی اور امپلیمنٹ ہو. باقی بھی کئی 50 لاکھ گھر کی ٹائم لائن تھی, کئی فلانی تھی, وہ سب ٹائم لائن تو گزر گئی. تو یہ جو لاسٹ ویک کی ٹائم لائن تھی اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو لاسٹ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ کہا گیا تھا کہ مختلف منسٹریز, جتنی بھی منسٹریز تھیں ان میں سے بہت کم منسٹریز نے فگرز دیے تھے. اب وہ فگرز بڑھ گئے ہیں, اب زیادہ منسٹری سے اب ٹائم دے دیا ہے کہ آپ نے اگلی کیبنٹ میٹنگ میں جب ہوگی تو اس وقت تک ہمارے پاس سارے مکمل نام ہو جائیں گے منسٹری وائز. ہر منسٹری کا بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے کہ انفارمیشن میں اتنے لوگ, لاء میں اتنے لوگ, یہ سارے جو ہے نا ان کی تفصیل دی گئی ہے منسٹری وائز. تو اب دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا وہ جو ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اب حتمی انجام تک, آپ کی بات درست ہے کہ ہم اس کو اب اس کے لاجیکل اینڈ پہ ہم پہنچائیں گے نیکسٹ ویک میں. بالکل, میں بھی ادھر ہوں گا, آپ بھی ادھر ہوں گے, اور انشاءاللہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہمیں پورا اس کا, میں آپ کو ایک مکمل نمبر اور پھر ان کے خلاف جو ایکشن لیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کو پوچھنا بھی چاہیے, بیکاز جو بھی آپ سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں آپ ایک اس میں یہ ایک ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے جرنلسٹ کے ساتھ, اور وہ بالکل ہونی چاہیے. جی, گورنر سندھ کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں جی, گورنر سندھ صاحب جو عمران اسماعیل صاحب, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا میں ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ریکور کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ اپنے
फ़राइज़ दोबारा से सर अंजाम देंगे। तीसरी बात, नैब का कानून आपने कहा, देखें नैब का कानून, इसमें कोई शक नहीं है कि हर इदारा जबकि उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे अगर कोई मुतमईन नहीं है, लेकिन इस बात को भी बड़ा अलग से रखना होगा कि जब कभी आप पे कोई इल्ज़ाम लगता है या आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है या आप पकड़े जाते हैं तो फिर आप उस इदारे को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और एक ओवरऑल ये भी उन इदारों में से है जो कि उस पाए का काम नहीं कर रहा शायद जो कि उससे तवक्को की जा रही है। तो नैब का कानून, यही पार्टीज़ थी दो जो कि अब सबसे ज़्यादा चिल्ला रही हैं, यही दो थी जो कि एक दूसरे के लिए गड़ा खोद रही थी, और इसमें अब कोई ना कोई गिरता है तो वो फिर इस बात पे शिकवा करता है। कानून चेंज होना चाहिए, बिल्कुल पार्लियामेंट है इसके लिए, कभी ये बिल उधर प्रपोज करें, अब जिस तरह सेनेट में किया था फारूक नाइक साहब ने, अब ये नेशनल असेंबली जाएगा उधर, ये देखिए इस पे क्या बहस होती है, स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, इसमें क्या तरामीम की जाती हैं। तो यही एक तरीका है, इसमें बजाय टीवी शोज़ पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे इन चीज़ों को उठाना तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो भी लोग हैं वो सारे उनकी पार्टीज़ के मेंबरान उसमें शामिल हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, तो उस किस्म की चीज़ें पार्लियामेंट में उठानी चाहिए तो उसकी भी होगा और उस पर कोई अमल भी हो सकेगा। पार्लियामेंट में ज़रूर आएंगे। देखिए जी, बात ये है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर तो पूरे हमातन 24 घंटे जो है वो इसी कोरोना के सिलसिले में और बाकी जो हुकूमती काम है उसमें मसरूफ़ रहते हैं, वो ज़रूर आएंगे। लेकिन साथ में ये भी सवाल पूछना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने कि सेशन रिक्वेजिशन किया, और अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि यही लोग चाहे वो सेनेट में हो या नेशनल असेंबली में, वही लोग जो कि इस वक्त वावेला मचा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, खुद नहीं आएंगे। और वही हुआ कि हमारे सेनेट में भी वो बड़े नामवर जो कि जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं वही नहीं आए, क्योंकि उनको शायद अपनी दूसरों को झोंकना उनके मुराद थी कि औरों को झोंक दिया जाए और उनकी वो जो है तो बिल्कुल उनकी सेहत ठीक रहे। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो क्यों नहीं आए? ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो तो मुल्क नहीं चला रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो फिर भी मुल्क चला रहे हैं, वो क्या चला रहे हैं? वो तो कंप्यूटर के सामने आगे बैठे हुए। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह का मुनाफिकाना रवैया जो है उसको लोग बड़ी अच्छी तरह से वो पहचानते हैं। जी सैयद साहब, मैं सैयद मुस्तफा इस्लाम कर रही हूँ। अच्छा, एक तो आपने बोला कि मसले मसाइल गवर्नमेंट को अपने हैं, इसके अलावा तुम्हें अगला महीना आता है बजट का। जी जी, अब उस बजट में जो आपके जो पास जो मेन जो मसले हैं उसमें मतलब 18वीं तरमीम का भी है, उसमें एनर्जी अवार्ड भी है, और सो मच सो अब ये IBPs का भी एक इशू जो है ना आप इसका आपके नोटिस में है, इसमें आपके कैबिनेट के मेंबर के नाम लिए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं सारे इशूज से गवर्नमेंट मतलब जिस तरह नंबर होगी, और ये मौका है जो कि आपके मतलब क्रिकेट के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और अच्छी गेंद है, इसके ऊपर या वो छक्का मारे और ये अवाम को क्या इसमें शौकी देंगे? जी क्विकली, आपकी पहली बात तो ये कि 18वीं तरमीम का जिक्र आपने किया। देखें, 18वीं तरमीम बहैसियत कुछ नहीं, वो आइन का एक हिस्सा है। जिस तरह की कितनी तरमीम है उसमें 18वीं तरमीम भी एक है। तो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी अमेंडमेंट की बात करते हैं तो उसका तो इतना वावेला नहीं उठता। खुद जो जनरल क़य्यूम हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 18वीं तरमीम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरमीम के लिए वो उन्होंने अपना बिल डाला हुआ है। तो क्यों वो भी 18वीं तरमीम का हिस्सा थी, तो क्यों इस पे इतना वावेला मचाया जाता है कि 18वीं तरमीम नहीं? हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए अगर किसी भी पार्टी के पास तादाद है तो वो हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाना क्यों? लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि इस पर बहस ज़रूर होनी चाहिए। जिस किसी भी कानून पे हर मेंबर का हक बनता है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हक बनता है कि वो किसी भी आईनी तरमीम के लिए सजेस्ट करे। ये हो गया। दूसरा, आपने कहा कि जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिसमें कि IPPs हैं और आपने उसका NFC अवार्ड वगैरह है, बजट आ रहा है, जाहिर है कि ये देखें चैलेंजेस तो बहुत हैं,
لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اللہ ان کو آگے بھی صحت دے، ماشاءاللہ بڑے وہ فٹ ہیں اور وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں. حکومت صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، اس میں یہ چیلنجز آتے رہتے ہیں. تو سب سے انشاءاللہ اور ٹیم ورک ہے اور یہ سب مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے. بیکاز ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی دیکھیں اگر ہم نے ایک چیز شروع کی ہے، یہ جو انویسٹیگیشنز کی ہیں، یہ جو انکوائری ہم نے کروائی ہیں، یہ ہم نے کروائی ہیں، مطلب ہے کہ کیا ہمیں اس کا وہ تھا کہ اس کی کیا رزلٹ ہوگا؟ نہیں، ہم سنسیئر تھے اور سنسیئر ہیں. چاہے وہ شوگر کی آٹے کی وہ ہو، چاہے وہ آئی پی پیز کی ہو، ہم اس پہ ضرور یہ ایک دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے رپورٹ، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اس چیز کو آپ نے فردر انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک تو کورونا کی وجہ سے کئی مسائل ہیں، ایکسیس ٹو ریکارڈز وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے اور ایشوز ہیں، لیکن یہ آئیں گے. ہم نے پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی رپورٹ کبھی آئے گی نہیں، ہم نے رپورٹ پیش کر دی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیلنجز بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کورونا ہے، اور اس میں جی میں پھر آپ کی وساطت سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ احتیاط برتیں. جی یہ ایک رسک ہے جو کہ ہم نے لیا ہے، اور ہم نے نیک نیتی سے لیا ہے، ہمارے پاس اور کوئی آپشنز بھی نہیں تھیں. اور پرائم منسٹر جو کہ ہمیشہ جن کا دل دھڑکتا ہے غریب لوگوں کے ساتھ، وہ نہیں کہ جو صرف معذرت کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا وہ ہے کہ جی روٹی کپڑا اور مکان اور یہ تینوں چیزیں لے لی. تو ہم جو ہے تو اس میں عملی طور پہ خان صاحب کے جو سیاسی کیریئر ہے وہ شروع ہی ہوا تھا سوشل سروس پہ، سوشل ورک پہ، اور وہ ابھی اس وقت بھی وہ انہی کی بات کرتے تھے، غریبوں کے لیے کینسر اسپتال، یونیورسٹیز، سارا ان کا یہی وہ تھا. اب جو ہے ان کا جو محور ہے، سوچ کا محور ہے، وہ عام لوگ پاکستانی ہیں، مڈل کلاس اینڈ بلو، وہ ان کا حلقہ ہے. تو اس کے لیے وہ پوری جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ عوام کے تعاون سے. جی جسٹ لاسٹ کوشچن. آپ نے کرونا آؤٹ بریک کے حوالے سے بات کی اور یہ کہا کہ ہم غریب ملک ہیں، لوگوں کو اس طرح سے سبسڈائز یا گھر میں بیٹھے کچھ نہیں دے سکتے. کیا آپ نے، حکومت نے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جتنے جن کی امیون پاور بہتر ہوگی وہ بچ جائیں گے، جن کی امیون پاور نہیں ہوگی وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اور پھر جو بچیں گے ان سے معیشت کے لیے کام لیا جائے گا؟ سیکنڈ سر، آپ نے ڈاکٹر ٹیشر صاحب کے لیے کہا، انہوں نے پہلے بھی کچھ کمیٹیوں کو ہیڈ کر رہے تھے. سر یہ اچھی بات ہے کہ سینئر لیول پہ اپائنٹ لوگوں کو رکھا جائے، لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ عسکری لوگوں کو انڈکٹ کر رہی ہے. آج بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ میں ایک میجر جنرل کو رکھا گیا. اگر اسی تواتر سے عسکری لوگوں کو رکھا جاتا رہا تو یہ سویلین کہاں جائیں گے اور وہ کمیٹیاں کہاں رہیں گی؟ اچھا جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ اس بات کا جس کا میں نے ذکر وزیر شبلی فراز کی نیوز کانفرنس جاری، اس کے بارے سے ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. لیکن میں اور شفاعت یہاں پر آپ سے لیں گے اجازت. اللہ حافظ.